উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চল আজ উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে ভালো কাজ হয়েছে ত্রিপুরায়। দুদিনের রাজ্য সফরে এসে এরকমটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় খাদ্য গণবন্টন ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। डिपार्टमेंट का तो मैंने डिटेल में रिव्यू किया हूं। इसके साथ प्रमुख जो माननीय प्रधानमंत्री जी के फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में मैं रिव्यू किया हूं। इधर के माननीय मुख्यमंत्री माणिक शाह जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम इधर हुआ है। आगे भी कुछ इशू माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और मंत्रीगण के द्वारा अधिकारीगण के द्वारा मुझे ध्यान में लाया गया है। उसके लिए हमने कुछ सॉल्यूशन इधर ही मैं बता के जा रहा हूं। बाकी जो इशू है संबंधित मंत्रालयों के चर्चा करके हमने हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কারণে কংগ্রেসের সময়কালে গত ৭৫ বছরে যতটুকু উন্নয়ন হয়নি তার থেকে বেশি উন্নয়ন হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। बहुत ही बड़ा एक उसके ऊपर एक तरह आप बोल सकते हैं कंसर्न भी है और इसका डेवलपमेंट के लिए उनका ऑलवेज ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ डेवलपिंग दिस एरिया क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है और इधर 70-75 इयर्स में कांग्रेस विशेषतः कांग्रेस के कालखंड में जो डेवलपमेंट के विषय में इधर बहुत ही कम काम हुआ है, वो आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री जी हम सबको इधर भेज रहे। उसी मिशन के साथ मैं इधर आया हूं। রাজ্যে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার একটি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। গণবন্টন ভোক্তা বিষয়ক এবং পুনর্নবীকরণ শক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার উপস্থিতিতে পর্যালোচনা সভায় রাজ্যের এই দাবির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। আগরতলায় এফসিআই এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করা হবে এবং এর জন্য একটি প্রকল্প পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।